జీవ మావ ఆస్తి సందీర్కున్ రామ్ రామ్. నేడు మన భారతదేశానికి 70వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న శుభ సందర్భంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మన కళలన్నింటిలోనూ మన కొయ్యబొమ్మలాటకు కూడా ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ కొయ్యబొమ్మలాట ద్వారా ఈరోజు మనకు మన ఆరోగ్య విషయంపై అవగాహన పరచడానికి మన ఆదిలాబాద్కి సంబంధించిన కోటి భాష స్క్రిప్ట్ పై మావ జీవ మావ ఆస్తి అంటూ వస్తున్నారు ఆదివాసి గోండు పిల్లలు. వేస్తున్న ఈ కొయ్యబొమ్మలాట నాటకాన్ని చూసి ఆస్వాదించండి. समदीकून राम राम आजी तादो बाबाल बेये तादाल तमूर सेला तकर चुडूर डगूर आहने माऊर सार ऑफिसर कलेक्टर सार पीओ सार एमएलए सार दून एसपी सार दून ಈಗ ಮನ್ವಲ್ ಸಂದೀರ್ಕುನ್ ನಾವ 10 ಗೊಟ್ಟನ ಮುಜ್ರಾ ಮಂತ ಸಂದಿ ಚೌಕಟ್ ಮಂತಿ विराट चौकट मंदना ममड़ चौकट मंदना ममड़ समदी चौकट मंदना सले सले बती नना चौकट सेलोन नन बारी चौकट सेलोन इतके नव पीड़ित जीवतुन चौकट सेले अदे लासी इगे भी मुदादा लासी वातोन बती इगे भी मुदादा सेलोन नाकुन मरे तोर बती तन बेके सोदरोई पतले समदी इगन मंतर बती भी मुदादा ले हेलो भी मुदादा बेके होती निवे ಏ ರುಕ್ಮಾಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗೆ ಬಂತಿ ನೀಲಾಸಿ ನಾನು ಬಚ್ಚೋ ತಿರಿಸೇರ್ ಮಂತೋನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗ ಸುಡ್ತೋನ್ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಹಾಟುಮ್ನಾಗ ಸುಡ್ತೋನ್ ಬಗ ಬಗಾಯಿ ತಿರಿಸೇರ್ ಮಂತೋನ ನಿಮ್ಮ ಹಾಕ್ಸೇರ್ ಮಂತೋನ್ ನಿಮ್ಮೆ ವಾಸಿ ಹೀಗೆ ಮಂತಿ ಬತ್ತನ್ ರುಕ್ಮಾಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮೆ ನಾಕ್ ಇಚ್ಚರ್ ಪರಿಶಾನ್ ಕೀತಿ ನೀವ ಸಾಟಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಬಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂಸ್ ಕೀತೋನ್ ತಾನ್ಗೆ ಟಾವಸೆಲೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಈಗ ಮಂತಿ ದಿಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೈ ಖುಷಿತ ಕುಷ್ಟಿ ಮಂತ ए रुक्माबाई भीम दादा चोकट मंती तू ओ चोकट मंतम నాకు ఫోన్ వాత ఫోన్ పడకంత ಈಗೇನುದ್ದ ಹಲೋ ಸೋಮು ಬತ್ತಲಾತ ಅರೆ ರೇ 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 ಬಸ್ಗೆ ಹಾನು ವೆಲನ್ ಪರಿಶನ್ ಮಂತ ಸರಿ ಸರಿ ವಾಂತನ್ हो 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 रुक्माबाई जरा सोमदादल मात्र दवाखाना तगा ನಾನು ಸೊಜ್ಜಿ ಇಂಕೆನ್ ಬಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಗನ್ ಸನ್ಮ ನನ್ನ ವಾನ ಸಲಕ ಬಗನ್ ದಾಕಿ ಅಂಟಿದ್ದಾರ ಅಂಟಿನ ನಾಕೊಂಡ್ ಪರಿಶಾನ್ ಕೀಸಿ ಮತ್ತಿ ವಾಸರ್ ಮಂತ ಸೋಮದಾದ ಲೈನ್ ತಾಮನ್ ಹೋ 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 ए रुक्माबाई आके सूड़ा जंगुबाई वांತ ನಿಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಈಗ ಮೀರೆ ಮಾಯವಲ್ ಚೊಕ್ಕೊಡು ಮಂತ ಬಾರಿತೆಗೆ ತಾನೂರು ಕಾಂಟಿನ್ ಗಿರ್ ಚೊಕ್ಕೊಡ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಮರಟ್ ಮೂಂಜನಿ ಕಾಸಿ ಸುಂಗುದಾದನ್ಗ ಸುಡುಸ್ಲೆ ದಾಕಟ್ हो हो दाकट सुंगुदानंद सुडसले दाकट ಚೊಕೊಟ್ ಮಂತಿಟು ಜಂಗುಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕಾಂಡಿನ ಜೀವತುನ್ ಬಾನ್ ಮಂತ ನೀವೇ ಸರಿ ಸುಡಸಲೆ ಮಂತಂ दादा सूड माव कांडिन जीव हीन मंता सीव सारो रोजकनल जीवतुन चौकट सिल्ले पीनी वसंत मेंदल गर्मी अंत पीनित मेंदल ತರ ತರ अंत तिनवल सिल्ले उनवल सिल्ले बई परेशान किसेर मंतोर रोजी ममट काम के वकने वो नहीं दिहांते मंतो ಬಾಯಿ ಹಾನ್ ಮತಕ್ಕೆ ಮಿರೇಟುಂದಿ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾನ ಅದು ಬತಲಿತಕ್ಕೆ ನನ್ ವಿಹಾಂತನ್ ಕೇಂಜರ್ ಸಿಯೋ ಲಿಂಬೂನ್ ತರನ ಧೂಪ್ ಬತ್ತಿ ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಾನೆ ಕುಕ್ಕು ಗುಲ್ವಲ್ಗಿರ್ತತಕ್ಕೆ ನನ್ನೊಂದಿ ಕಾಮ್ ಕಿಂತ ಸೌರ್ ಆನೆ ದರ್ವಲ್ಕೋರ್ ಕಾರಿಕೋರ್ ಕೋರಿ ಇವು ಸಂಧಿತತಕ್ಕೆ ಮಿರ ತಯಾರ್ ಕಿಸಿರನ ನನ್ ಪೋಡ್ಸೋತೆಕ್ ಮೀವ ರೋನ್ ವಾಂತನ್ ಆಸ್ಕೆ ಸುಡ್ಕ हो करंतो वाह ఈ రోజు మస్తు గిరాకు దొరికింది పుక్యానికి దావతు మీదికెళ్ళి పైసలు మస్తు నత్తి మంచిగా 2 కోళ్ళు దొరికినాయి ఇక సాయంత్రం ఇక దావతే దావత్ ఇక ఇవాళ రేపు అందరూ సర్కారు దవాఖానకు అవుతారని మస్తు పరిశాన్ అయితే అయినా ఈ సొంటలు కూడా ఉంటుంది మన కోసం ఇక రాక వచ్చారు ఇక నేను ఇటుస్తా అరే రే రే రుక్మాబాయి లక్ష్మణబాయి ఈయనే ఉండవంటే
ఏడికో పోయిండ్రు. అబ్బా ఎంత పరిశ్రమ చేస్తాండ్రు. ఆహా నాకు ఎరికే ఏడ ఉన్నారో నేను ఆడికి పోతా. अरे रे जंगूबाई लक्ष्मणबाई మీకు నగమంటిత్తకే ఇకే బస్కే వాతి ಸೆಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಮಾವರ್ ಕಾಂಡಿನ ಜೀವತೊಂದು ಚೊಕ್ಕಟ್ ಸೆಲ್ಲೆತ್ತೆ ಸುಂಗಪುರತೋರ್ ಸುಂಗು ದಾದಲ್ ಭಕ್ತಲಾಂದೂರ್ ಊರ್ ಸುಡುಸ್ಲೆ ವಾತೋರ್ ಅದೇನ್ ಲಾಸಿ ಮಮ್ಮಡ್ ಇಗೆ ವಾತೋ. अरे रे रे ಬೋನ್ ಬತ್ತಲಾತ ಆಯೋ ದಾದಾ ನಾವರ್ ಕಾಣಿನ ಬೈ ಎಡ್ಕಿ ವಾಸಕ್ ಮಂತ ಗುಲ್ಪೇನಿ ವಸಂತ ಇಂಟು ಮೇಂದೋರ್ ಬೈ ಕಾಸಂತ ತಿನ್ವಲ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಉನ್ವಲ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಬೈ ಪರೇಶಾನ್ ತಗ ಮಂತೂರ್ ನಾವರ್ ಕಾಣಿನ ಲಾಸಿ ನನ್ನ ವೆಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಕಿಸೇರ್ ಮಂತೋನ್ ಭೀಮ್ ದಾದಾ ಬೆಹಾ ನನ್ ಬದಲ್ ಕಿಗ ಹಾನು ಹಾನ್ ಆಯೋ ಬಾಯಿ ಇಕೆ ಕೇಂಜರ್ ಇದು ಪೀನಿ ವಸ್ವಲ್ ಮೇಂದೋಲ್ ಕಾಸ್ವಲ್ ಇದು ಬೇಮಾರಿಯಾನ್ ಮರಾಠ ಊರ್ಕೆ ಸೊಂಜಾಗವ ಸುಂದಾದನ್ಗ ಸೊಂಜಿ ಕೋಟ್ ಕೊಯ್ವಲ್ लिंबू कोई जुरुसी वाटवर इतन कीने कस्सने आयो मेरे सुधीर मायने इतके ಮೊದಲು ದವಾಖಾನೆ ತಸೋನ್ मी खूबे तकलीफ मंदरते उंदी सुन्ना 8 नंबर तुन डायल कीमटू आग मीक दवाखाना तक एंबुलेंस होंता हसके दवाखाना तक डॉक्टर को मनंतेर नर्स को मनंतेर ऊर मुकुन इलाज कीसी सुई गोलिन सीत पजा मीवा मेंदोल बारी चोकटायो मीवा बेबरी बारी करे मायो केजर जरसी हान मंदते नने फोन कीमतो హలో హలో సార్ మేము సిర్పురి మండలం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ కొట్టిగూడ ఏం లేదు సార్ జ్వరం వచ్చింది సార్ మా బాబుకి బాగా సీరియస్ ఉన్నాడు తొందర పంపించండి సార్ అంబులెన్స్ సరే సార్ తొందర పంపించండి సార్ ఉంటాం సార్ నేను మొదటి సార్ మాకున్ వెత్త కాడికి మొమట్ కేస్త కాడికి మావ జీవ చొకట్ ఆత ఆనే నమోట్ చొకట్ మంతో ధన్యవాद భీమ్ दादा माकुन चौकट ना सरे दोस्तोर साधुर भाई राम राम हुकुमबाई लक्ष्मणबाई जंगूबाई जरा नन व्यस्त केंजर मेरा टीम पिसा पिसा मत भारत दुनिया बहाना से मनता मिनट बहाना अंते बदलिते के नन वररो सार्धुन के अंतोन मीवा दुख बारी कम में आयो और बारी ट्रीटमेंट क्यों नन वर्क अंता अच्छोरी रेड बत्ती उगे से मिनट परेशान आसे वरन परेशान कीमत कैसे तो हाँ भाई समझे चौकड़ मंती भाई चौकड़ मंतो मंदना मंदना ನನ್ನ ಮೀವರು ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದನ್ ಬಾಯಿ ಬಾರಿ ತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಿ ಬೇಮರಿನ ಬೈ ಪರಿಶನ ಆತಿದ್ ಬೇರೆ ಭಕ್ತಂಗದ ಅಂತಿತ್ ಪೇಂಕ್ನದ ಅಂತಿತ್ ಇನ್ ಸೊತ್ತೆ ಚೊಕಟಾಯ ಸರಿ ಸಲ ಬಾಯಿ ಮೊದಲು ದವಾಖಾನದ ಆಯನ ಬತ್ತಲಿ ತಕ್ ಮಿಗ್ ಬೆಹವಲು ಮಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾವ ಲಾಸಿನೆ ಬಚ್ಚರೋಯ್ ಪತಕ ಉತ್ತಚಿರ್ಮಂತ ಅವಿಕುನ್ ಮರಾಠ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗಂ ಕೀವಲೆ ಆಲಸ್ಯಂ ಅಂತ बच्चे मराठा किसे सलवर भाई केजे जरसी मलेरिया बहनवांता मलेरिया इतके मेंदोलो कईकल गर्मी आयवाल तरतर आयवाल पीनियस वाल इनवांता मलेरिया वाता इतके ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬೋಂತೆ ಮನಂತಗೋ ಓರಾಂದು ते मलेरिया बहनवांत इतके नेन माव नाटे ಏರ್ನಿಪ್ಸಿ ಮನಂತ ಅದು ಏರ್ನಿಪ್ಸಿ ಮನವಲ್ ಜಾತಗ ದೋಮಲಿಕ ಅಂತ दोमलिकु मेस दोसन तंगाने दोमलिक पैदासी नाक रात्रि भर कष्ट से मनंता आणकी नेके बेमरी वांता अद बेमरी तुम मलेरिया इंते हाने उंडे डायरिया इनवल मनंता डायरिया बदलिते येर चोकोन मन टुमलेके कक्वल मेदल वांता इद बेमरी तुम डायरिया इंते मरट कमी आयना माव जीव चोकोट मंदनितेके फर्स्ट महागन मनंता अदन साटी मरट चोकोट मंदना माव जीव चोकोट मंदना ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಓರೆ ವಾಸ್ಕಿ ವಿಹಾನ್ ತಂಜರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಲೆ ನೀಡು ಮರಟ್ ಚಕ್ನಿ ಮಂದನ ಮಾವ ರೋನ್ ಚಕ್ನಿ ಮಂದನ ಮಾವ ರೋತ್ ಸಿರ್ಮಟ್ ಜಾಡಿ ಮನವ ಸಂಧಿ ಚೊಕಟ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾವ ಜೀವ ಚೊಕಟು ಮಾವ ಕಾಂಡ್ರಿ ಚೊಕಟು ಮಾವ ಜನವರ್ ಚೊಕಟು ಸಂಧಿ ಚೊಕಟ್ ಮನ ಅಂತ ಇಷ್ಟೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕೀತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ ನೀಡು ಮಾವ ಸಾಟಿ ಸೆಪರೇಟ್గా ಐಟಿಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಬಾರಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ವಕ್ನೆ दवाखाना तक संजी डिलीवर आया ना दिवस मतकुन बाईकुन साठी आयरन गोलिंग सीसर मनता कैल्शियम गोलिंग सीनता
उंडे डिलिव्हर आयांसाठी ॲम्ब्युलन्स रोखची ಅದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ರೋತಲ್ ಓಸಿ ದವಾಖಾನದ ಡೆಲಿವರ್ ಆನಲ್ ಮಂಜಿ ಉಂಡೆ ರೋನೆ ತತ್ತಿ ಸುಟ್ಕಿಸಿದ ಅಂತ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಮಾಸಾಟಿ ಬಚ್ಚಲೈ ಕೀಸೇರ್ವಂತ ಬತ್ತಿ ಮಾವ ಜೀವ ಆಸ್ತಿ ಅಂದು ಮಾವ ಜೀವ ಚೊಕೊಟ್ ಸೆಲ್ವಕ್ಕೆ ಕೈತಗ ಸೋನಿಯಾ ಮಂದಿಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮ್ನಾಗ ಆಯೋ ಅದನ್ ಸಾಟಿ ಗೊಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ಚಿ ತಾಕ್ತರ್ ಓನ್ ಚೊಕೊಟ್ ಆಯರ್ ಇಂಜರ್ ಮಾವ ಕೊರೆಂಜರ್ ಮಂತ दादलीर भाई మీకు సందీకు మావ రామ్ రామ్ ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా మావ నటేనే దవకన మంత మావ నటేనే డాక్టర్ మంతోర్ మావ నటేనే దవకన మంత మావ నటేనే డాక్టర్ మంతోర్ ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా మావ నటేనే అంగన్వాడి మంత మావ నటేనే నర్సే మంత మావ నటేనే అంగన్వాడి మంత మావ నటేనే నర్సే మంత ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా ఓనే జురా జురా ఎడ్కి మాతకి నాదా గోలింగ మింగానా మై హెల్త్ మై వెల్త్ తోలు బొమ్మలాట మోదీ భాషలో విన్నారు లాస్ట్ లా స్పీచ్ ఇన్ బ్రెయిలింగ్ స్టాచ్యూ మానవ్ తులసింగ శివాజీ గారు